এই শুভ অবসরে আজির এই পবিত্র দিনে আজির এই মুখ্য দিনে সমস্ত ধর্মর ভাই ভাইମାନଙ୍କୁ হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই এবং খাস করে জয়পুর টাউন পুলিশ এবং জয়পুর म्युनिसिपालिटीर समस्त এবং एमएलए महोदय এবং एक्स एमएलए महोदय सरकारको मध्य आमे धन्यवाद এবং मुबारकबाद पेश करूछु। आजिर এই शुभ अवसर आजिर এই शुभ दिन पवित्र दिन इस्लाम धर्मर धर्मगुरुंकर दिन इस्लाम धर्मर धर्मगुरु प्रॉफिट मोहम्मदर जन्मदिन उत्सव पालन करछन्ति जयपुर एवं आखपाखर सुन्नी मुसलमान भाई भौणी माने। এই শুভ অবসরে সমস্ত ভাই ভৌणी मानकु समस्त शुभेच्छा।